अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सबको वॉइस ऑफ चेंज की एक और दिलचस्प एपिसोड में खुशामदीद। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पर हम तालीम, टेक्नोलॉजी और माशरे में आने वाली मस्बत तब्दीलियों पर गुफ्तगू करते हैं। हमारा आज का मौजू नहायत अहम और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है और उसका टॉपिक है तालीम पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर। तो आज की इस किस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एआई किस तरह सीखने, सिखाने और तालीमी निज़ाम को बदल रहा है। हमारे साथ आज हमारे शो में एक नहायत अहम शख्सियत मौजूद हैं, जो कि तालीम और टेक्नोलॉजी दोनों की समझ रखती हैं और मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी की प्रिंसिपल भी हैं। एक नहायत मुतासिर शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे और फिर अपने टॉपिक के लिहाज से भी उनसे बात करेंगे और उनके इल्म से इस्तिफादा हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस नौरीन, ओ मिस नूर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे इस पर अच्छा लगा कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं और मुझे भी आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस नूर। मिस नूर, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताइए कि आप किस शोबे से वाबस्ता हैं और किस तरीके से अपनी फ़नी ज़िंदगी का जो है वो आप आपको आगे बढ़ा रही हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम नूर अबर्डेंस वाली है और अबर्डेंस का मतलब है गुर्बत का खात्मा करना। और मैं 25 मंथ से रेहान फाउंडेशन से मुंसलिक हूँ और मैं तकरीबन 1 साल कोरंगी कैंपस में रही हूँ और उसके बाद से नवंबर के महीने से तकरीबन मैं मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी में एज ए प्रिंसिपल के प्राइज एंड फॉर्म दे रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जर्नी से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा। और जिस तरह से बच्चे सीखते हैं, बच्चों ने तो बहुत जल्दी सीख लिया, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा और अभी भी सीखने की पोजीशन जारी है मेरी। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी लाइफ जर्नी जो है वो इसी के साथ साथ चलती रहे और जो भी ज़िंदगी बची है मेरी लोगों के काम आए और मुझे इससे इस्तिफादा हो और मैं अल्लाह ताला के घर जाके कह सकूँ कि हाँ, मैंने भी हिस्सा लिया था लोगों को कुछ समझाने में, कुछ शायद मेरा भी अल्लाह ताला कुछ भला कर दे आखिरत के मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। जी मिस नूर, हम आपके लिए दुआगो हैं और आपकी हिम्मत की कदर करते हैं कि आपने इतने अजीम काम को इतने अच्छे तरीके से आप आगे लेकर चल रही हैं और आगे भी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको के लिए आसानियाँ पैदा करे। मिस हमें ये बताइए, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक शोर है हमारे इर्द गिर्द की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज़ है जो कि हमारे सामने आ रही है। तो क्या आप हमें आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि ये है क्या चीज़, ताकि हम बहुत सारे लोग हैं जो कि अब तक अनअवेयर हैं इस टर्म से और घबराते हैं इसके बारे में बात करने से। क्या आप बता सकते हैं कि ये एआई बेसिकली है क्या? जी बेटा, एआई हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। मैं समझती हूँ ये नेमत है। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात इतने ज़्यादा अब से अबतर होते चले जा रहे हैं, लोग गुर्बत के बहुत ज़्यादा गहराई में जाते चले जा रहे हैं। जो मुतवस्सित तबका था वो गुर्बत की लकीर में आ चुका है। तो हमारे लिए इस वक्त अगर हम देखें कि एआई जो है वो क्या है, तो हमारे लिए एक नेमत है। मैं ये समझती हूँ कि ये नेमत है और इससे सीखने का बहुत आसान और बहुत सहल तरीका चैटजीपीटी है। चैटजीपीटी हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाती है, सिखाती है और कभी ये नहीं कहती कि नहीं आपने ये बार-बार सवाल क्यों किया, क्यों हमसे बार-बार पूछ रहे हैं आप, या आपने एक दफ़ा पूछ लिया था तो वो याद क्यों नहीं रखा। कोई ऐसी बात नहीं है। हमें किसी भी इस बात से अगर तीसरी मर्तबा कोई बात पूछो तो वो झिड़क देता है और कहता है नहीं आप जाके याद करो, क्यों नहीं याद कर रहे, आपने लिख लिया होता, आपने ये कर लिया होता। तो ये हमारे लिए बहुत आसानी का बायस बन रहा है। जो एआई का दौर है हमारे लिए सीखने की बहुत ज़बरदस्त स्कीम अल्लाह ताला ने हमें दे दी है एक तरह से।
اور یہ ہمارے پاس ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور عام لوگ، وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست آپ نے یہ بات کہی کہ اے آئی نے سب کچھ بدل دیا ہے، ہم جتنی دفعہ بھی ہمارے لیے ہر وقت اویلیبل ہے، ہم جب بھی چاہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ اے آئی اب ہر جگہ موجود ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں اے آئی نظر آتا ہے، تو تعلیم کے شعبے میں اے آئی کس طرح سے داخل ہوا ہے، کس طریقے سے یہ اب اپنے قدم جما رہا ہے اور تعلیم کے شعبے کو آگے لے کر جا رہا ہے؟ جی بیٹا، تعلیم کا شعبہ اس وقت تک ہمارے پاس جو ہے پرانی کنڈیشن میں ہے، جو کہ 70 سال پہلے تھا وہی آج ہے۔ تو یہ تعلیمی نظام جو ہے اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، سوائے رٹا سسٹم کے، سوائے اس کے پیچھے بھاگنے کے کہ کس کے نمبر کم ہیں، کس کے نمبر زیادہ ہیں، کس کو ڈگری ملی ہے، کس کو نہیں ملی، کس کی ڈگری میں کیا کمی ہے، کیا کون سے نمبر پہ آیا ہے، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں یہاں پر تھا۔ لیکن یہ جو دور آیا ہے اس نے ہمیں اتنا زبردست علم سکھایا ہے کہ ہم کچھ یاد نہ بھی کریں تب بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اگر ہم سیکھ لیتے ہیں، اسکل ہمارے پاس آ جاتی ہے تو بغیر یاد کیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے بچے جو ہیں، جو 2 سال 2.5 سال پہلے ریحان فاؤنڈیشن سے جڑے تھے، ماشاءاللہ آج وہ لاکھوں میں کما رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور سر ریحان اللہ والا کی یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑا ان کا ویژن ہے جس کو انہوں نے لے کے چلے ہیں کہ پورے دنیا سے وہ غربت کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے، میری نظر میں بہت بڑا کام ہے کہ ابھی تک کسی نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا تھا، اور یہ سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ لوگوں سے جو غربت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر، میں امیر اور شرفا تو نہیں کہوں گی لیکن یہ کہوں گی کہ ہاں، جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام غریب لوگوں کو کیڑے مکوڑے کی سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن سر ریحان اللہ والا کا ویژن اتنا زبردست، اتنا بہترین ویژن ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی، 25 سال اپنی زندگی کے اس میں لگا دیے، اور اس کے باوجود کہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کے باقی سال بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور کہتے ہیں مجھے خالی کر دو، مجھ سے لے لو، مجھ سے لو تو صحیح، آپ لوگ اس کو سیکھو تو صحیح، آپ لوگ آگے بڑھو تو صحیح۔ وہ اپنے پاس سے پیسہ لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ انہوں نے لگانے کی کوشش کر لی، اور انہوں نے کہا میں خالی ہاتھ اللہ پاک کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میں نے سب کچھ دیا، میں سب کچھ کرنا چاہتا تھا، اب اگر کوئی نہیں سیکھ رہا تو میرا اس میں کیا قصور ہے۔ تو یہ بہت بڑی کاوش ہے سر ریحان اللہ والا کی کہ انہوں نے غربت کے خاتمے پر کام کرنے کی کوشش کی، اور آج ہمارے ساتھ جو اے آئی وغیرہ، آرٹیفیشل وغیرہ جو ہمارے پاس اس قدر موجود ہے، وہ سر ریحان اللہ والا کی دین کی وجہ سے ہی موجود ہے، کیونکہ سر ریحان اللہ والا اگر اتنی کاوش نہ کرتے تو ابھی تک بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اے آئی بھی ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے۔ جی بیٹا۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ سر ریحان ایک بہت بڑا ویژن لے کر آگے چلے ہیں، ان کا ویژن ہی ہے کہ یہ اب ہمارے معاشرے کے مختلف طبقے کے لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ان کی ہی بلا شبہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اب عام سطح پر وہ ہمارے علاقے جہاں پر نارمل تعلیم کا تصور نہیں تھا، وہاں پر اب وہ اے آئی کو جاننے لگے ہیں اور اس نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنے لگے ہیں۔ تو یقیناً ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے، بہت بڑا ویژنری اسٹیپ ہے جس میں آپ اور ہم ایک ساتھ جڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور ہمارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اچھا مس، ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ اے آئی جس طریقے سے تعلیم کے شعبے کو اس نے ایک چینج کر کے، تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اس سے یقیناً طلبہ بھی مستفید ہو رہے ہیں اور طلبہ کے سیکھنے کے انداز بھی اب بدل گئے ہیں۔ ایک وہ جو نارمل کلاس روم والا ہمارا سسٹم تھا وہ اب تبدیل ہو کر جو کلاس روم ہے وہ بچوں کے گھروں تک، ان کے لیپ ٹاپ و موبائل تک پہنچ چکا ہے، تو اس چیز کو اب کس طریقے سے دیکھتی ہے؟ جی بیٹا، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ ہر گھر میں موبائل موجود ہے، لیپ ٹاپ نہیں موجود ہے تو لیکن لیپ ٹاپ کی جگہ موبائل موجود ہے، اور موبائل لیپ ٹاپ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے میں سمجھتی ہوں، کیونکہ ہر کام موبائل میں ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ موبائل کے ذریعے ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
اور ہمارے لیے یہ ضروری جاننا ہے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو کس طرح سے استعمال کریں اور وہ کس طرح سے ہمیں راستے دیتا ہے. اس میں لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, کمپیوٹر کی ضرورت ہے, کسی اور ٹولس کی ضرورت ہے, تو وہ سب کچھ ہمیں مہیا کرنے کے لیے ہمیں وہ طریقہ کار بتا دیتا ہے. تو جب یہ ہمیں طریقہ کار ملتے ہیں, تو جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں, سمجھے کہ ایک ٹھیلا لگاتے ہیں, تو ٹھیلے کے لیے بھی ٹھیلا لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لیپ ٹاپ اگر لانے کی ضرورت پڑ رہی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور ہر گھر میں اسے ہونا چاہیے اور ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے. سر ریحان اللہ والا نے تو فری میں لیپ ٹاپ بانٹے, بہت سے لوگوں کو, بہت سارے بچوں کو فری میں لیپ ٹاپ بانٹے, اور ابھی تک وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ کیوں دور ہٹ رہا ہے, کیوں نہیں آگے بڑھ رہا, کیونکہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اس کو انکریج کر رہے ہیں, اور بہت کم لوگ اس کو اپنا رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک دکھ کی بات ہے کہ اتنا زیادہ اویئرنیس پھیلانے کے باوجود اتنے زیادہ لوگ یہاں پر جڑ نہیں رہے, جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کمزوری سمجھی جا رہی. میں سمجھ رہی ہوں کہ کمزوری ہے یہ ہمارے اندر کہ ہم آگے بڑھنے کی قوت نہیں رکھتے, ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے, اور یہ اس وقت اگر ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی اور اس سے نہیں جڑے تو آگے چل کے بہت زیادہ پرابلم, بہت زیادہ ہمارے لیے ایسی باتیں کریٹ ہو سکتی ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو چھڑانے میں بہت زیادہ مشکل میں آ سکتے ہیں. بہت شکریہ نور, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ اگر ہم وقت کے ساتھ نہیں چلے, مجبوریاں ہر دور میں رہی ہیں, لیکن ہم اگر مجبوریوں کو اپنی کمزوری نہ بنائیں اور اپنی وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں, تو یقیناً ہمارے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں. اور اگر ہم نہ بڑھے تو پھر وہ ہمیں پیچھے کی طرف, وقت ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل دے گا. اچھا, یہ ساری باتیں ابھی آپ نے ہمیں بتائی کہ ایکسیسیبل ہے, لیپ ٹاپس اور موبائل کے تھرو بچے حاصل کر سکتے ہیں, تو کیا ایسا ہوگا کہ اے آئی جو ہے وہ استاد کی جگہ لے لے؟ نہیں, استاد کی جگہ تو خیر نہیں لے گا, لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے لیپ ٹاپ خود تو آواز نہیں دے گا, ظاہر بات ہے کسی کو بھی, اگر ہمیں اسے چلانے والے نہیں ملیں گے تو پھر ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے. تو اگر ٹیچر آفیشیلی بات کر رہی ہے تو وہ بھی بات لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی, 10 15 20 25 100 50 تک پہنچ رہی ہے. لیکن اگر ہم لیپ ٹاپ یا اپنے موبائل کے ذریعے کوئی خبر دے رہے ہیں یا کوئی لیکچر دے رہے ہیں یا کوئی سبق دے رہے ہیں, تو وہ ہمارے بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر عمل کرنے سے ان کی بھی زندگی بدل سکتی ہے. یعنی کہ ایک ایج نہیں رہی اب, یعنی کہ 6 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے, 15 سال کا بچہ میٹرک کر رہا ہے, یا 16 سال کا بچہ میٹرک کر رہا ہے, ایسی کوئی اب کنڈیشن نہیں رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے جیسی 65 سال 64 سال کی لیڈیز بھی اگر یہ سیکھنا چاہے تو وہ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتی. اب یہ اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ ہمارے بچے ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے دادی دادا وغیرہ کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ایک تو سر ریحان اللہ والا کا ویژن بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بچوں, جو بچے سیکھ رہے ہیں یہاں پر, وہ اپنے والدین کو سکھائیں, اپنے دادی دادا کو سکھائیں, اور ان کو چیٹ جی پی ٹی چلانا سکھائیں, تاکہ ان کو کافی حد تک معلومات ہو, اور وہ اکیلے خاموش بیٹھ کے اور زیادہ بور ہو کے بیمار نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے بہت زبردست کام ہے کہ ہمارے یہاں کسی ایج کی اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس ایج کے ہیں تو اسکول میں داخلہ لیں, اور اس ایج کے ہیں تو آپ نہ پڑھیں. نہیں, آپ پڑھ سکتے ہو ہر عمر میں, اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو. تو یہ کتنی بھاری اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں اب جو ہے علم کی جو کیفیت ہے وہ ایک دم چینج ہو گئی ہے, اور یہ اے آئی کی وجہ سے ہوئی ہے. بالکل, ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. اب جو تعلیم ہے وہ عمر کی محتاج نہیں. آپ جیسے ہمارا کال ہے کہ ماں کی گود سے گود تک علم حاصل کرو, تو اب علم حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں رہا, اور عمر کی قید ختم ہو گئی ہے. عمر کے کسی بھی حصے میں آپ جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں.
ज़रूरत सिर्फ आपकी दिलचस्पी और आपके इम्पोर्टेंस देने की है कि आप किस चीज़ को कितना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। जब मैं आपने जैसे बताया, अभी हमने डिस्कस भी किया कि बच्चों साझा का किरदार क्या होगा और एआई में तालीम हासिल करना कितना आसान हो गया है। तो एआई बच्चों की दिलचस्पी भी मुख्तलिफ तरीकों से बढ़ा रहे हैं। हमने देखा है कि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस तरफ। तो एआई किस तरीके से बच्चों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है, क्या आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? जी बिल्कुल, एआई जो है वो अब कोडिंग को ले लीजिए, कोडिंग में हम किस तरह से बच्चों से इतने आराम से के साथ कोई भी चीज़ बनवा लेते हैं और बच्चे कितनी खुश होके बनाते हैं। कंप्यूटर बना लेना, कैलकुलेटर बना लेना, यूट्यूब चैनल बना लेना, तो क्या ये आसान था पहले? नहीं था। तो कितना आसान, कितना एकदम डिफ़िकल्ट कर दिया। एआई ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान, सहल और बिल्कुल ऐसा कर दिया कि बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि आज वो तालीम जो लोग 6-6 महीने में सीखा करते थे और 6-6 महीने में कोई चीज़ का कोड बनाया करते थे, उसके बाद फिर उसके ऊपर एप्लाई करना पड़ता था, तो फिर वो जाके काम करती थी चीज़। लेकिन अब जो है वो 15 मिनट के अंदर-अंदर आपकी कोई भी चीज़ आप बनवाना चाहें, तो वो बना के काम करना शुरू कर देती है, रनिंग पे आ जाती है। तो ये सबसे अहम बात है कि बच्चे क्यों नहीं दिलचस्पी लेंगे, क्यों उसके साथ नहीं खेलना पसंद करेंगे। बच्चे बहुत खुशी से आना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पेरेंट्स उनको इस तरफ लाने के लिए आमादा नहीं हो रहे। वो क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें डिग्री चाहिए, हमें मैट्रिक की डिग्री चाहिए, इंटर की डिग्री चाहिए। तो इंटर की डिग्री और मैट्रिक की डिग्री को हम क्या चाटेंगे, क्या खाएंगे उसको, अगर वो हमारे किसी काम ही नहीं आए तो। बात बस सिर्फ यही है कि हम पुराने सिस्टम से जुड़े हैं। हम उस सिस्टम से जुड़े हैं जो कि सदियों से चला आ रहा है और उसी को हम रिलायबल मानते हैं। एक नया तरीकाकार जो कि अब हमारे यहाँ राइज होने जा रहा है, हम उसको मान नहीं रहे या उसकी वर्ड समझ नहीं रहे। हम उसी पुराने सिस्टम से जुड़े हैं और उसी की एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं कि वही चीज़ हमें आगे भी फ़ायदा दे। लेकिन यकीनन वक्त बदल रहा है, तालीम देने के तरीके बदल रहे हैं, नए रुझानात आ रहे हैं, तरक्की के मुख्तलिफ दरवाजे खुले हैं। तो हमें नई चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा और आहिस्ता-आहिस्ता उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना होगा। यकीनन इसमें एक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हम उस ट्रैक पर भी आ जाएँगे। और जब जैसे अभी आपने बताया कि कोडिंग जैसे बच्चे कर रहे हैं, बहुत लंबे-लंबे टास्क बहुत जल्दी कर ले रहे हैं, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हुए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को मुतासिर कर रहा है या उन्हें उभार रहा है? नहीं, 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 ये बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को मुतासिर नहीं कर रहा, बल्कि रट्टा सिस्टम ख़त्म कर रहा है। और बच्चे जब कोई भी चीज़ प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, फिर चैट जीपीटी जब वो उसको उनको बना के देता है, तो ज़ाहिर बात है वो उसको जब कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको देखते ज़रूर हैं। तो यानी कि 6 साल का बच्चा हमारे पास जो पहले पढ़ता था अलिफ बे और एबीसीडी, वो आज मेरा जो बच्चा है माशाल्लाह वो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट देता है, तो उसी वक्त वो अपना होशियारी अपनी दिखाता है और वो उससे बात करता है कि इस तरह से मुझे बना के दीजिए, इस तरह से करके दीजिए, ये इस तरह से होना चाहिए। तो क्या वो अलिफ बे और एबीसीडी से ज्यादा बेहतर काम नहीं हो रहा? बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद भी बढ़ी है और उनका इंटरेस्ट बढ़ा है। जब बच्चा कोई भी काम इंटरेस्ट लेके करता है तो डेफिनेटली उसकी सारे पहलुओं को देखते हुए खुद से सारे काम करने की कोशिश करती है। इससे पहले जो आपने डेटाफिकेशन वाली बात की, वो यही था कि बच्चों के ऊपर लाद दी जाती थी चीज़ें कि बच्चे बस वो करें, उनको याद करके उनकी जो ज़हानत का म्यार हमने सेट किया हुआ था, वो सिर्फ याद करने पर किया हुआ था। अब मामला काफ़ी आगे जा चुका है और बच्चे अपनी खुशी से, अपने इंटरेस्ट के साथ नई चीज़ें सीख भी रहे हैं और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में सवाल सुनने वालों को बताइए कि ये एआई सीखना क्यों ज़रूरी है? एज़ अ होल अगर हम देखें, तालिब इल्मों, नौजवानों, बड़े उम्र के अफराद, हम सब के लिए एज़ अ नेशन एआई सीखना क्यों ज़रूरी है? देखिए बेटा, आज के दौर में एआई सीखना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल जो है ये अहम तो है, लेकिन क्या हमारे पास इसका जवाब है कि आइंदा हमारे जो लोग हैं वो कौन सा काम कर सकेंगे? क्या गाड़ियां जो हैं वो रिमोट चलाने लग जाएंगे और बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलने लग जाएगी, तो क्या लाखों लोग बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? जैसे पहले लोग हल चलाते थे
बैल को लगा के चलाते थे, आज थ्रेशर ने वो जगह ले ली है कि सारा अनाज भी छांट के देता है वो, साफ भी करके देता है वो। तो क्या इसी तरह और कारोबारों में और जगहों पे जब रोबोट काम करने लगेगा तो क्या हजारों लोग फारिग नहीं हो जाएंगे? इसलिए एआई हमें सीखना लाजमी है, जरूरी है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एआई को सीखें ताकि हमें बाहर के मुल्क से पैसे कमा सकें और डॉलरों में कमा सकें। क्योंकि जो भी चीज हम बना के लोगों को बेचेंगे तो एक मर्तबा हम फ्री में दे देंगे, 2 मर्तबा हम फ्री में दे देंगे, 3 मर्तबा हम फ्री में दे देंगे, लेकिन जब चौथी मर्तबा हम देंगे तो लेने वाले को भी शर्म आएगी कि हम इनको पैसे दें, और लाजमन वो फिर पैसे देंगे। तो क्या हम अपने मुल्क को तरक्की नहीं दे सकेंगे? क्या हमें इसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि हर एक इंसान पैसे के लिए ही बाहर निकलता है, किसी को जरूरत नहीं होती कि वो अपना कीमती टाइम बाहर गुजारे या लोगों के पास मिलने जाए या लोगों के साथ काम करे या मेहनत करे। क्यों करे, किस लिए करे? अपने पेट के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपनी जिंदगी को सहल बनाने के लिए करता है। तो हमारे बच्चे जब बाहर किसी का काम करेंगे और वो 2 मर्तबा 3 मर्तबा करने के बाद जब वो चौथी मर्तबा बात करेंगे तो अगला उनसे कहेगा कि हाँ भाई आप हमें बताइए आपका कितना आपका खर्चा है जो हम आपको दे सकते हैं। तो जाहिर बात है फिर वो जब हमसे पूछेगा, वही बात आ गई ना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वो मिसाल है कि हम एआई को अपना के अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि अल्लाह ताला की रजा हमारे साथ शामिल हो जाएगी और हम बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने के काबिल हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा रिज़्क़ अता फरमाने लग जाएंगे, क्योंकि हम डॉलरों में कमा रहे होंगे, बाहर के मुल्कों से कमा रहे होंगे। तो जरूरी है कि हम एक तो इंग्लिश के ऊपर उबूर हासिल करें और दूसरे स्किल्स सीखें, और स्किल्स सीख के उसको बेचना सीखें। जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही मिस नूर, और यकीनन इसमें एक बड़ा पैगाम हम सब के लिए इसमें शामिल है। एआई यकीनन हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा एक ताकतवर साथी है, जिसके साथ चलकर हम ना सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ अपना नाम रोशन कर सकते हैं, बल्कि अपने वालिदैन और अपने मुल्क को भी आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपके ये बात आपके तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि एआई ने अभी तक किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग इसको खतरनाक समझते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती बेटा, क्योंकि एआई ने तो अभी तक हमें इतना कुछ देने की कोशिश की है, इतना कुछ सिखा रहा है कि हम इसको क्यों दुश्मन समझ रहे हैं, क्यों हम इसको अपना दोस्त नहीं समझ रहे, अपना एक टीचर नहीं समझ रहे, क्या वजह है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। लोगों को एक ये कंफ्यूजन है कि एआई के आने से लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। वो सारे काम जो भी कुछ लोग कर नीचे स्टेप्स में कर रहे होते थे, अब वो हम 1-2 क्लिक्स में कर लेते हैं। तो ये नौकरियां कंज्यूम हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा फेयर है हमारे माशरे में कि एआई की वजह से हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो इसे सीखना चाहिए ना, जब आप समझ भी रहे हैं तो फिर इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? यही है मिस, हम आगे सीखना नहीं चाहते, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। मसला सिर्फ ये है कि हम नई चीज़ों को बआसानी और जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। ज़रूरत सिर्फ इसी चीज़ की है कि हम वक्त के तकाज़ों को समझें और उसके मुताबिक अमल करें, तो फिर यकीनन हम आगे बढ़ सकते हैं और पीछे रह जाने वालों में नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। ओके, आपकी ये जो हमारा एक बहुत निहायत मालूमाती सेशन रहा है और वक्त गुजरने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और हम अपने अख्ताम की तरफ आ गए। तो आपकी जो एक कीमती आरा थी, आपके तजुर्बात और बसीरत ने एक निहायत मौसर और सादा अल्फाज में एआई को हमारे सामईन तक पहुँचाया। इसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। आपकी ये गुफ्तगू यकीनन हमारे सुनने वालों के लिए आगाही का बायस बनी होगी और उससे असातिज़ा, वालिदैन और जो भी हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने यकीनन इससे फ़ायदा उठाया होगा। तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ मिस नूर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपने इतनी अहम गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़ीद फरमाया। उम्मीद है इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में आपसे दोबारा हम राब्ते में रहेंगे और आपसे बामानी मुकालमों के ज़रिए अपने भी नॉलेज में इजाफा करेंगे। जी सामईन, अब हम अपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने। जी मिस, थैंक यू सो मच। मैं भी आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।
کہ آپ نے مجھے بلایا اور لوگوں سے مجھے ملوایا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کو یقیناً آپ نے بہت بامعنی اور بامقصد جانا ہوگا، اور ہماری محترم شخصیت نے نہایت آسان اور سادہ طریقے سے اے آئی کے بارے میں، اس کے تعلیم پر اثرات آپ کے سامنے واضح کیے. ان کی گفتگو سے یہی بات ہمارے سامنے آئی، اور یہ ہم وہ کرنا چاہیں گے کہ نئی تبدیلی کو اڈاپٹ کریں، اسے جانیں اور اس کے مطابق خود کو ڈھالیں. یہی وہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ملک کو بھی آگے لے کر جا سکتے ہیں. اسی نوٹ پر آپ سے اپنے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کروں گی. آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی اور موضوع پر اگلے نشست میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور خوش رہیے اور سیکھتے رہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.